Newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Catbalogan City, mas ginpahugot ang pagbantay sa trapiko, yana nga holiday rush. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginparigon sa Catbalogan Law Enforcement Auxiliary Office o CLEO ang mas istrikto nga traffic management ngan control operations para masiguro ang seguridad ngan maupay nga pag-abid sa trapiko sabot nga san holiday rush ini nga pitad kabahin san Kamorayo Catbalogan Initiative san gobyerno lokal nga nagpapakita san dako nga pagataman san lokal nga gobyerno sa seguridad ngan kaupayan san mga Catbaloganon. Nagpahayag gihapon ang buhatan san serye sa mga pagpahinumdom para sa mga nagbabaligya, kinahanglan magpabilin sa designated vendors area, kinahanglan klaro ang sidewalk ng kalsada, husto nga paglabog sa basura, ngan kooperasyon sa mga otoridad, labi na durante sa road clearing. Para naman sa mga konsumidor, magpabilin nga alerto, magin mabinantayon sa personal nga gamit, magbantay kontra pickpockets, sumunod sa traffic rules ngan pilion ang seguridad samtang nagpapalit o nagbabiyahe. Kaupod sa city government, ginawhag sa CLEO ang pagburublig para sa malinawon, organisado ngan talwas nga holiday season para sa ngatanan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Nortehanon SEA Games Champions umuli na sa Northern Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Malipayon nga ginkarawat sa mga Nortehanon ang pag-uli sa duha nga gold medalist sa baseball tikang sa bungto sa Pambuhan Northern Samar nga si Sir Gio Gorpedo nga John Raymond Vargas kahuman sa era Manilampuson nga pagrepresentar sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Sir Gorpedo nga Vargas nga mga homegrown talent sa probinsya bumisita sa provincial government nga nagpapakita sa era pagkilala sa era tinikangan, kaupayan ngan pagpadayon nga pagpasikat sa Northern Samar sa bugos nga nasod. Tidasan pagbisita, ginpahayag ni Vice Governor Clarence Dato nga igduduso ang paghatag sa cash incentive sa era kasunod sa era na dara nga pasidungog para sa probinsya. Para sa mga Nortehanon, ang era pagbalik diri la pasundayag san kadungganan kundi inspirasyon sa kabataan nga bisan tikang sanggutiay nga bungto kaya makadaog sa dako nga entablado. Nakatalaan nga maguyag liwat ang duha nga atleta sa Asian Games sa Setyembre 2026 sa Nagoya, Japan como kaparte sa Philippines baseball team. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balves para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom